मैंडेट कैब को दिया था, बल्ले को दिया था, इमरान खान को दिया था। 17 जुलाई को ये मैंडेट वापस इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, PP 168 पंजाब का हल्का जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जैसे कि पीछे अनाउंसमेंट भी आ रही है कि कौन आने वाला है, तो जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आने वाले हैं। और कुछ लम्हात के बाद जो इमरान खान साहब है वो यहाँ पर होंगे, जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। ये आशियाना रोड का ये इलाका है, PP 168। इसके बारे में बता दूं कि यहाँ जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है ये मलिक नवाज साहब करवा रहे हैं। मलिक नवाज अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं ज़मीनी इंतखाबात के लिए, और इनके मुताबिक मुकाबिल होंगे असद खोकर साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वालहाना इस्तकबाल करने के लिए ये लोग यहाँ पर पुरजोश हैं। ख़वातीन की तादाद मौजूद हैं और दीगर लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लीडरान भी मौजूद हैं। पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ ही हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, लाइव हैं उर्दू पॉइंट पर। ये बताइएगा कितना बड़ा चैलेंज है दोबारा से पंजाब में सीटें लेना, जो इजलास आधा इधर हो रहा है आधा उधर हो रहा है, क्या वो एक जगह होगा दोबारा? देखिए, मेरे समझी नहीं, इजलास पंजाब असम्बली के जो इजलास आधे उधर हो रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए, जब ये 20 सीटें हम जीतेंगे तो हुकूमत हमारी होगी, फिर इजलास वहाँ होगा जहाँ हम कहेंगे, कहीं और इजलास नहीं हो सकेगा। तो अगर ये सीटें जीतते हैं तो जो मौजूदा वज़ीर आला है उनको खतरे की घंटी है? तो उनके लिए खतरा ही खतरा है। वजह यह है कि वो सीटें इन 25 लोटों की वजह से उनके पास मेजॉरिटी आई थी ना। अगर ये 25 सीटें जो है हमारे पास वापस आएंगी तो फिर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। तो अगला वज़ीर आला कौन होगा, उस्मान बज़दार साहब या कोई और होगा? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो खान साहब ने अपना चौधरी परवेज इलाही का कहा है, उन्हीं का करेंगे जब तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और शराफत साहब भी मौजूद हैं, PTI के वर्कर भी हैं। शराफत भाई, ये बताएगा कि कैंपेन चल रही है धड़धड़, खान साहब की आमद भी है, क्या खान साहब की आमद जो है लाहौर के लोगों का या वोटर्स का ओपिनियन बदल सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों में शऊर जाग चुका है। ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और इमरान खान साहब की तो एक झलक ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह भी इमरान खान साहब आएंगे तो आप लोगों का जुनून देखिएगा, बाकी डिसीजन आप खुद कर लें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, और उनका यही कहना है कि जनाब जब ये ज़मीनी इंतखाबात हम जीत जाएंगे तो उसके बाद अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी हम वापस ले लेंगे। तो अभी ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं शायद जो जनरल इलेक्शंस हैं उससे भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब यहाँ पर पंजाब में जो गेम चेंज हुई या रिजीम चेंज हुई उसको दोबारा से अपने हाथ में लेने के लिए तगदो की जा रही है। ये हम देखें तो यहाँ पर लोग ही लोग हैं, ये तमाम वर्कर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये काफ़ी देर से हैं। 4 बजे का टाइम वर्कर्स को दिया गया था, अभी 4 भी नहीं बजे हैं, और लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोग आना शुरू हो चुके हैं, बल्कि आ चुके हैं। हॉल में तो जगह नहीं है, बाहर इससे भी ज़्यादा लोग हैं, इससे ज़्यादा रश है जिनको रोका गया है अंदर कैपेसिटी पूरी होने की वजह से। और ये तमाम लोग जो हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं जो आएंगे, और यहाँ पर जो है कैंपेन की जाएगी। मलिक नवाज अवान जो कि PP 168 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और इनका मुकाबला असद खोकर से है जो कि नून लीग के नुमाइंदे हैं और नून लीग के कैंडिडेट हैं। उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है, और यहाँ पर मलिक नवाज अवान साहब के लिए भी बड़ा चैलेंज है। ये वो रोस्टम है जहाँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आएंगे और यहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे, तमाम वर्कर्स को कन्वेंस करेंगे मलिक नवाज अवान को जितवाने के लिए। और यहाँ पर जो है तमाम वर्कर्स जो हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं, जो लोकल क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं हम कि कितने लोग हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये इमरान खान साहब का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और लगता ये है कि इसके बाद चूँकि 17 जुलाई को इंतखाबात है, तो 17 जुलाई से पहले एक बड़ा तब्दीली भी कर सकते हैं, और कह सकते हैं हम कि जो इलेक्शन होंगे 17 जुलाई को उसमें एक अच्छा ओपिनियन जो है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नैरेटिव दे सकेगा। ये जनाब यहाँ पर लोगों का जोश देखिए, ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बड़े पुरुमीद एक्साइटेड हैं आज खान साहब की आमद है। यहाँ पर मैं ये वादे कर दूँ
کہ آج عمران خان نے 4 حلقوں سے خطاب کرنا ہے. 4 حلقوں میں ورکر کنونشن ہے. یہ پہلا ورکر کنونشن ہے جہاں پر اس وقت ہم آپ کو لے کر آئے ہیں. یہ علاقہ ہے شانہ روڈ کے علاقہ ہے, چنگی مرصد لاہور کے قریب ہے, اور یہاں پر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہیں ملک نواز اوان. پی پی 168 اسد کھوکر سے ان کا ہے مقابلہ, اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. گرمی کا موسم, لیکن سیاسی گرمی, سیاسی پارا بھی جناب بڑا ہائی ہے, تو ایسے میں کان پڑی آواز بھی نہیں آ رہی, لیکن لوگ جناب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. یہاں کے کچھ ورکر سے بات کرتے ہیں جو اس کنونشن میں آئے ہیں. ورکرز کسی بھی پارٹی کی جان ہوتے ہیں. یہ ورکر کنونشن ہو رہا ہے, کتنی اہمیت دیتی ہے پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو؟ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اپنے ورکر کو عزت دی ہے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے ورکر بھی اپنے قائد عمران خان, اپنے لیڈر عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے, اور جیسی بھی جنگ ہو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اچھا, آپ کا تعلق ہے پی پی 168 سے, کہاں سے ہے؟ ہمارا اٹاری سروبا سے یو سی 242 سے تعلق ہے, اور ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. انشاءاللہ ہم پر ملک نواز کو یہاں سے بھرپور ووٹوں سے جتائیں گے. انشاءاللہ ہر طرح ہم عمران خان کی سپورٹ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوٹوں کو یہاں سے بھگا دیں گے. اچھا, کیا لگتا ہے نواز صاحب جیت جائیں گے یہاں سے؟ انشاءاللہ نواز صاحب لے جائیں گے؟ بالکل جیتیں گے, کیونکہ دوسری جو اپوزٹ ہے وہ لوٹا ہے. ہم نے انشاءاللہ نواز صاحب کو جتانا ہے یہاں سے, اور وہ ہم نے اس لوٹے کو یہاں سے جتایا تھا, لیکن اس نے ہماری عزت نہیں رکھی. ووٹ بینک تو اسد کھوکر کا اپنا بھی بہت زیادہ ہے. جتنا مرضی اس کا ووٹ بیلنس ہو, لیکن اب لوٹے کی وجہ سے اس کو ووٹ نہیں ملیں گے. پہلے بھی ہم نے عوام نے جتایا تھا, اور اب بھی ہم ہی اس کو ہرائیں گے انشاءاللہ. ملک نواز صاحب کو جتائیں اس گے. کا مطلب اسد کھوکر صاحب کو پارٹی کی وجہ سے ووٹ ملا تھا؟ وہ تو پارٹی کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیا تھا, لیکن اس نے ہماری پارٹی کی عزت نہیں رکھی. انشاءاللہ اب ہم ملک نواز کو یہاں سے جتائیں گے, اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے ہماری عزت نہیں رکھی, اس کا کیا حال ہوگا. جناب بہت شکریہ. جی جناب, جی سر, کیا کہیں گے؟ اسد کھوکر صاحب کو پہلے جتوایا تھا آپ نے, آپ ملک نواز صاحب کو بھی جتوا رہے ہیں. دیکھیں جی, انسان سے زندگی میں کوئی ایک غلطی ہوتی ہے جس پہ وہ ساری زندگی شرمندہ ہوتا ہے, اور مجھ سے وہ غلطی ہوئی کہ میں نے اسے جتایا. میں نے اس کے لیے دن رات کمپین کی. میری کمپین کرنے کا یہ عالم تھا. ابھی آپ کو نشانی مل جائے گی, یہ دیکھیں, یہ ابھی پھٹے ہیں. یہ ابھی پھٹے ہیں جی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. ہم نے پہلے بھی عمران خان کو جتایا تھا, اب بھی عمران خان کو جتائیں گے. یہ جتنے مرضی پیسوں کی آفر کریں, ہم بکنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ملک صاحب جیت جائیں گے, نواز صاحب تو انشاءاللہ انشاءاللہ ملک نواز وہاں زندہ آباد. چلیں جی, یہ ملک نواز صاحب کے بڑے ووٹر ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں. واضح رہے کہ اس سے پہلے اسد کھوکر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑے تھے, لیکن وہ چونکہ منحرف ہو گئے, تو اس کے بعد اب جو ہے یہ لوگ جنہوں نے اسد کھوکر کا ووٹ دیا تھا, اب یہ ووٹ دیں گے ملک نواز اوان صاحب کو, جو اب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی کیمپین کر رہے ہیں, وہ منحرف نہیں ہوں گے, اور اس لیے جو ہے وہ جیتیں گے. کچھ ہی لمحات کے بعد عمران خان صاحب بھی آئیں گے اور وہاں سے خطاب کریں گے, اور جو بھی اپڈیٹ یہاں پر ہوگی اردو پوائنٹ اپنے تمام دیکھنے والوں کو ضرور اس بارے میں بتائے گا. اور یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, بہت یہاں پر جوش و خروش دیدنی ہے, اور یہ تمام لوگ اب ملک نواز کے ساتھ ہیں, بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں.